हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Your call has been put on hold. Please stay online. आपकी कॉल को ताज़ीम CTS है, इसका नंबर है 9756 Your call has been 2126। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अदा करवा कौन बोल रहे हैं? हाँ भाई, ये ताज़ीम भाई ने आपको फोन किया है। उन्होंने कहा है कि इल्मे गैब के ऊपर बात करनी है, तो उसूल के दायरे में बात होगी। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट हम बोलेंगे। तो जब आप बोलेंगे तो हम बीच में नहीं बोलेंगे, और जब हम बोलेंगे तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपको मंजूर है? आवाज लग रही है। जी जी जी। अप्पू खान है क्या? हाँ, अहमद बरकाती साहब, मैं अफू खान इलाहाबादी बोल रहा हूँ। अच्छा, इलाहाबादी। अच्छा, तो चलिए ठीक है, आपको खैर आबादी तक पहुँचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है। जी। तो इल्मे गैब के ऊपर अपना जो आपका अकीदा है, मौकफ है, आप अपना बता दीजिए, उसके बाद हम अपना बता देते हैं। 1 मिनट आपका स्टार्ट होता है अब। जी, मेरा तो इल्मे गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उलूम से मुज़य्यन फरमाया था। अब आप फरमाएं। जी, अभी आपका टाइम बाकी है शेख, 1 मिनट और कुछ बोलना हो तो बोल दीजिए, मुकम्मल अकीदा अपना बयान कर दीजिए। जी, मेरा मुकम्मल अकीदा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उलूम गैबिया से मुज़य्यन अता किया को अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम गैबिया से। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, हमारा अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस का अकीदा ये है इल्मे गैब के ताल्लुक से कि इल्मे गैब एक पावर है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को है। अल्लाह के अलावा ना किसी नबी को, ना किसी सहाबा को, ना किसी वली को, ना किसी औलिया को, किसी को भी इल्मे गैब नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने जो गैब की बातें थी, खबरें थी, वो अपने अल्लाह के नबी को बता दिया। वो उमूरे गैब है, वो इल्मे गैब भाई वो नहीं है। क्यों नहीं इल्मे गैब है? चलिए आप इसकी वजाहत कीजिए। भाई अभी बात हो रही थी अभी बात हो रही थी अपना अपना जो अकीदा था, अकीदा बयान करने की। ठीक, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी जी जी, हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है, सही ना? अच्छा ठीक है। अब मैंने दावा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम गैब का हुक्म अता किया। ठीक है, ये उलमाए हक अहले सुन्नत वल जमात मुतकल्लिमीन, मुतकद्दिमीन, मुतआखिरीन और तमाम मुफस्सिरीन का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह ताला के अता किए हुए उलूम गैबिया के तमाम कुली जुज़वी उमूर का इमाम अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल से आखिर तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक और इब्तिदाए आफरीन से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है कुल्ली तौर पर इल्म रखते थे। कुरान पाक और ठीक है शेख, आपका टाइम हो गया, 1 मिनट हो गया। स्टॉप। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई देखिए, आप जो मतलब बता रहे हैं, आप अपना अकीदे को वाज़े कीजिए कि अल्लाह ताला ने इल्मे गैब जो अल्लाह के नबी को दिया वो अताई इल्मे गैब था या जाती इल्मे गैब था। पहले इनको आप भाई पहले उसको वाज़े करें। ठीक है, आप बीच में ना बोलिए। जब मेरा टाइम स्टार्ट हो जाया करे तो आप ना बोला कीजिए, एकदम खामोशी से आप उसको सुना कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये वाज़े करना है कि आप जो बार बार कह रहे हो कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को सारा का सारा मुकम्मल इल्मे गैब दे दिया, तो वो इल्मे गैब भाई वो जाती था या अताई था? ठीक, जाती था तो उसको वाज़े कीजिए, अताई था तो उसको वाज़े कीजिए।
اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مطلب تا قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے سارا مکمل علم غیب دے دیا. تو میرے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر علم غیب تھا تو اللہ کے نبی نے 70 کاریوں کو مرنے کے لیے کاہے کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ ٹائم ختم ہوا، چپ ہو جائیے. ٹائم ختم ہوا، چپ ہو جائیے. اس کے بعد اب آپ آگے بولیے گا. ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. آپ کا یہ سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو علم دیا وہ عطائی ہے یا ذاتی ہے؟ ارے آپ کو ابو خان صاحب یہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ جب اللہ نے علم دیا تو وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں. ذاتی صرف اللہ کا علم ہے، باقی سارا علم عطائی ہے. سمجھ گئے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا گیا وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم غیبیہ سے مکان مزین فرما دیا تھا. تمام علوم غیبیہ سے نبی ہر ایک چیز کے بارے میں جانتے تھے. جی بھائی چلیے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے عطائی علم غیب دیا. وہ عطائی علم غیب کی پاور تھی، وہ ذاتی علم غیب کی پاور بھائی وہ نہیں تھی. تو یہ آپ نے بولا اور آپ نے کہا کہ علم غیب اللہ کے نبی کو تھا تو اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم تھا. تو جو ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہوگا کیا یہ اللہ کے نبی جانتے تھے؟ آسمان سے بارش کب ہوگی کیا یہ اللہ کے نبی جانتے تھے؟ قیامت کون سے دن آئے گی کیا یہ اللہ کے نبی جانتے تھے؟ تو یہ 3 سوال کے جواب آپ کو دینے ہیں. اور سب سے پہلی بات کہ علم غیب آپ جس کو کہہ رہے ہیں ذاتی علم غیب، سب سے پہلے علم غیب کی تعریف آپ ہمیں بتائیے کہ آپ آخر علم غیب آپ بھائی کس کو مانتے ہیں؟ آپ کے نزدیک علم غیب کیا چیز ہے؟ پہلے علم غیب کی تعریف آپ ایک بار عوام کے لیے اور میری اصلاح کے لیے واضح ایک بار آپ کر دیجئے. ارے بھائی ابو خان، آپ نے جو 5 امور غیبیہ تھا جسے امور خمسہ کہا جاتا ہے، اس میں سے آپ نے 3 کا ذکر کیا، 2 کا ذکر آپ نے چھوڑ دیا. پہلی بات یہ. دوسری بات، آپ سوال کے سوال ٹھوکے جا رہے ہیں. ابھی ہمارا اور آپ کا جو دعویٰ آپ نے کیا میں اس کا جو ہے اس کی دلیل دیا، پھر آپ نے دعویٰ کیا، پھر میں نے دلیل دیا. اب رہا سوال یہ کہ نبی کو کس چیز کے علم تھا اور کس چیز کا علم نہیں تھا، یہ تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے قرآن یا احادیث مبارکہ سے ایک ایسی آیت پیش کیجیے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی غیب کا خبر کسی نبی کو دیا ہی نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ جو ہے سوال پہ چلے گئے کیا اس کا تھا کیا اس کا تھا. پہلے آپ رد کریں. یہاں میں نے دعویٰ کیا. آپ کا ٹائم ہو گیا. آپ میرے بھائی اسٹاپ ہو جائیے، اب تھوڑا ٹائم ہو گیا. میں نے ایک منٹ آپ کا ہو گیا. تعظیم بھائی روکیے انہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے دعویٰ کیا، آپ مجھ سے دلیل مانگے. جی میرے بھائی اب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ بھائی جب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ذاتی علم غیب تھا، ٹھیک، تو آپ سب سے پہلے علم غیب کی آپ ہمیں ذاتی کا بولا نا، عطائی کا بولا. ارے وہی عطائی علم غیب تھا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب تھا. میں نے عطائی کا، اس نے ذاتی کا. دیکھ لیے. ہاں وہ میرے ارے وہ کنفیوژن ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بھائی وہ ذاتی علم غیب نہیں تھا، عطائی علم غیب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطا کیا علم غیب کی پاور. تو اس عطائی علم غیب کی تعریف آپ کیجئے کہ علم غیب آخر ہے کیا. ٹھیک، اس کے بعد آپ جو علم غیب کی آپ تعریف کریں گے اس کے اوپر آپ ہمیں دلیل دیں گے. انسان پہلے دعویٰ کرتا ہے پھر دعوے کے اوپر اپنی دلیل دیتا ہے. ابھی تک تو آپ کا دعویٰ ہی مکمل بھائی وہ نہیں ہے نا. آپ اپنا عقیدہ ہی بھائی وہ چھپا رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو مکمل علم غیب تھا، کبھی آپ کہتے ہیں وہ 5 چیزوں کا آپ نے خالی 3 کے نام لیے، 2 کے نام لیے. ارے آپ مجھے صرف ایک چیز کا نام بتا دیجئے، میں اپنی شکست بھائی میں لکھنے کو تیار ہوں. کیا ماں کے پیٹ میں جو اولاد کیسی ہوگی کیا یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھی یا نہیں معلوم تھی؟ ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے. ارے میرے پاس بھی گھڑی میرے بھائی، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ٹائم میرا ابھی نہیں ہوا ہے، ابھی بھی 24 سیکنڈ باقی ہے.
تو میرے بھائی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو مکمل تا قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا، ہر شے کا علم تھا، تو 70 قاریوں کو اللہ کے نبی نے مرنے کے لیے کاہے چھوڑ دیا تھا؟ یہودن نے جو بھائی وہ زہر کا بھائی وہ لقمہ دے دیا تھا، وہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کے اوپر کاہے کے لیے رکھ لیا تھا؟ 2 منٹ کا ٹائم ہے یا 1 منٹ کا ٹائم ہے؟ چلیے آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ بھائی جن نہ آپ کا جا کے، جن نہ جا کے میرے بھائی پیار سے بولیے تھوڑا۔ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ لوگ؟ بتائیے تو، ٹائم ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوا، 24 سیکنڈ۔ تو میرے بھائی 24 سیکنڈ باقی تھا، تو کیا 24 سیکنڈ بول لیا تو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ آفت آ گئی؟ آپ بول لیجیے، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ نے جو کہا کہ علم کی تعریف کرنی ہے، اور آپ نے کہا امور، تبھی کہہ رہے آپ امور خمسہ کا میں نے انکار نہیں کیا، امور خمسہ کا انکار تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا قیامت کب آئے گی، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بارش کب ہوگی، اس میں جو امور خمسہ اس میں سے آپ نے 3 کا نام دیا، تو میں نے امور خمسہ کا انکار نہیں کیا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبی قیامت تک کے تمام ہونے والے باتوں کو جانتے ہیں، اور کرم اگر رب فرمائے تو نبی اسے مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اور علم غیب کی جو آپ کہہ رہے کہ تعریف کرو، میں نے بارہا تعریف کیا، اس سے پہلے بھی میں نے تعریف کر کے دکھا دیا، اور اب بھی تعریف کر رہا ہوں کہ علماء حق اہل سنت والجماعت، متکلمین، متقدمین، متاخرین اور تمام مفسرین کا یہ متفقہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علوم غیبیہ کے تمام کلی وہ جزوی امور کا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک جانتے ہیں۔ اور ایک بچہ بھی بتا دے گا کہ غیب کہتے ہیں چھپی۔ ارے بھائی تقریر دینے کا ٹائم نہیں ہے، بس ٹائم ہو گیا آپ کا میرے بھائی، ابھی ہے 1 منٹ ہو گیا آپ کا، اب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ ارے بھائی جب آپ بولتے ہیں تو میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں، جب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے تو آپ کیوں بیچ میں بولنے لگتے ہیں بھائی؟ آپ بولیے۔ بھائی آپ سے میں نے سیدھا پوچھا تھا علم غیب کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے علم غیب کی تعریف کو نہ بتاتے ہوئے آپ نے بڑے بڑے بول بچن دینا اسٹارٹ کر دیا کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، فلاں کے نزدیک۔ تو نزدیک کے نزدیک میرے بھائی اور زیادہ بھائی آپ نزدیک نہ آئیے۔ ہمارا سیدھا سوال اتنا تھا کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے، تو علم غیب کی تعریف شاید آپ کو بھائی ہمیں لگتا ہے معلوم نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے معلوم ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں سے بھائی وہ چھپا رہے ہو۔ علم غیب کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا علم ہونا بنا حواس خمسہ کے۔ تو آپ مجھے کوئی ایسی چیز بھائی آپ ہمیں ثابت کر دیجئے کہ اللہ کے نبی کو بنا حواس خمسہ کے کوئی چیز ان کو معلوم چل گئی ہو۔ ایسا کوئی ایک علم، ایسا کوئی ایک آرڈر، ایسا کوئی ایک میرے بھائی وہ حکم ہمیں بتا دیجئے جو بنا وحی کے، بنا کسی ذریعے کے اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ پتا چل گیا ہو اپنے دل سے۔ اپنے دل سے اللہ کے نبی میرے بھائی کوئی بات نہیں کہتے تھے، نبی جو کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، تو جو وحی بھائی وہ ہوتی تھی تو وہ علم غیب کیسے ہو گیا؟ وہ تو غیب کی خبر ہو گئی نا۔ علم غیب ایک پاور ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، نہ اللہ نے کسی کو عطائی پاور دی ہے، نہ ہی ذاتی پاور دی ہے، علم غیب کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ آپ کا ٹائم ہو گیا آپ کا۔ اب آپ دلیل دینا اسٹارٹ کیجئے، اب بول بچن ختم، اب سیدھے آپ دلیل دیجئے، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ ٹائم زیادہ کھینچنے بند کرو ابو خان، ٹائم بہت 1 منٹ آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے، جلدی بولیے۔ بول بچن تم دے رہے ہو، اب تم ڈائریکٹ کہہ رہے ہو، تم اتنے بڑے بھوجوی آدم ہو الو کے پٹھے۔ بھائی بدتمیزی مت کیجیے روزے میں، نہیں میں فون کاٹ دوں گا، تمیز سے بات کرنا ہے تو کیجیے۔ میرا ٹائم ہے۔ ارے تو آپ کا ٹائم ہے، آپ کیا گالی دینے لگیں گے؟ میں کچھ بھی کروں، ٹائم میرا ہے، آپ خاموش رہو۔ اچھا مطلب آپ کا ٹائم ہے تو آپ دلیل نہ دے کے ابو خان کو گالیاں دینے لگیں گے؟ واہ رے واہ، جب علم ختم ہو جاتا تو گالی دینے لگتے ہیں آپ لوگ۔ بھاگ رہے ہو؟ ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا تو پھر قرآن نے کیوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی، سنو سورہ جن پارہ 29 آیت نمبر 26-27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ جاننے والا ہے غیب کا، بس وہ کسی کو غیب عطا نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس رسول سے وہ راضی ہو۔
यानी जिस रसूल को इल्म गैब अता करने के लिए वो पसंद कर ले। तो अब आप ये बताइए कि जब कुरान ने ये कह दिया कि वो जिस रसूल को चाहे गैब के लिए जो है पसंद कर ले, तो आप मुझे ये कुरान से दलील दीजिए और अहादीस से इधर उधर भागो मत, ये दलील लेकर के आओ कि कुरान में या स्टॉप भाई, टाइम अप हो गया मेरे प्यारे भाई आपका। अहमद बरकाती भाई, एक मिनट आपका हो गया। किसी रसूल को, अरे 1 मिनट हो गया मेरे भाई, 1 मिनट हो गया। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। आप भाई सबसे पहले, अरे यार ताजिम भाई इनको रोकिए मेरे भाई, बात तो सुनने दीजिए। मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है मेरे भाई। अभी आपने जो एक आयत पेश की है कि अल्लाह ताला अपने बाज नबियों में से, ठीक है भाई, वो बाज नबियों को मतलब भाई वो गैब की बात बता देता है, तो इसमें तो मेरा भाई हमारा भी कोई इख्तिलाफ नहीं है भाई। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानो तआला गैब की बात खबरें दे देते हैं। यहाँ पे इल्मे गैब आपने कौन से अरबी के लफ्ज का ट्रांसलेशन किया, तो ये आप अपने टाइम में बता दीजिएगा, ठीक है। ये जब आपका 1 मिनट का टाइम आएगा, बताओ ना, तुम दूसरी जगह छोड़ो। अरे ताजिम भाई ये उसूल तोड़ रहे हैं मेरे भाई, रोजे में कैसे उसूल की मेरे भाई, ये कैसे मुसलमान है, उसूल की पाबंदी नहीं करते हैं। मैं इनके टाइम में नहीं बोलता हूँ, ये मेरे टाइम में बोले जा रहे हैं। मैं 1 मिनट अपना फिर से लूंगा, ठीक है। इनसे कहिए भाई खामोश रहे मेरे टाइम में। मेरा 1 मिनट स्टार्ट होता है। आपने जो कुरान की आयत पेश की कि अल्लाह ताला बाज भाई वो नबियों को गैब बता देता है, तो भाई इस पे हमारा ईमान है कि हाँ जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कयामत आएगी, दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारेंगे, तो भाई जो ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारेंगे ये तो गैब की बातें है ना, तो ये भी अल्लाह के नबी को अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिया। तो इसका माना ये है कि गैब की जो भाई वो खबर होती है वो अल्लाह ताला अपने बाज नबियों को बता देता है। लेकिन इसमें इल्मे गैब कहाँ से आ गया? इल्मे गैब आपने अरबी के कौन से पोर्शन का आपने ट्रांसलेशन किया है, उस अरबी के अल्फाज को हमको बताइए। और आपने कहा कि अभी मेरा टाइम बाकी है, टाइम मेरा बाकी है मेरे भाई, अभी टाइम बाकी है, मैं खुद टाइम देख रहा हूँ मेरे भाई। 9 मिनट से बोलना शुरू क्यों? झूठ मत बोलिए, आपने बीच में टोक दिया था इसलिए मैंने कहा था मैं फिर से लूंगा टाइम। आपने बीच में टोक दिया था मेरे भाई, आपने बीच में टोक दिया था, फिर आपने मेरा टाइम टोक दिया। आधा मिनट मुझे और चाहिए, आधा मिनट में और लूंगा अपना भाई, आधा मिनट भाई आपको बोलने दीजिए, 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। हाँ, और आपने कहा कि अप्पू और पप्पू और तुम ये काम करो, कुरान से साबित करो। तो कुरान में अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह हूद की आयत नंबर 103 में साफ साफ कह रहा है कि इस जमीन और आसमान का इल्म गैब वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है। तो इल्म गैब एक पावर है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है। और अल्लाह ताला ने कुरान में बेशुमार आयतों में, सूर्य बकरा आयत नंबर 154 में, सूर्य मायदा आयत नंबर 109 में, 116 में, 117 में, सूर्य आनाम आयत नंबर 50 में, 59 में, 73 में, और सूर्य आराफ आयत नंबर 187, 188 में, और सूर्य तौबा आयत नंबर 94 और 101 में, और सूर्य यूनुस आयत नंबर 20 में, और सूर्य हूद आयत नंबर 31 में, 45 में, 46 में, 47 में, और सूर्य हूद में आयत नंबर 49 में, 69 में, 70 में, 123 में, और सूर्य नहल में आयत नंबर 77 में। इन तमाम आयतों में कह दिया है कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है। बनकर चुप हो जा। अब अप्पू खान, तूने ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, याजुज माजुज का आना, दज्जाल का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, ये सारा उलूम अल्लाह ने नबी को बता दिया। तो जब नबी को बता दिया तो दो ही सूरत है, या तो अल्लाह ने बताया है तो अल्लाह का कलाम है, या तो कुरान में होगा या फिर हदीस कुदसी होगी, दो ही मफ़हूम है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने ये सारी बातें नबी को बता दी? जरा अप्पू खान इसकी वजाहत करे। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जमीन आसमान का सारा इल्म अल्लाह को है, जिसको सारी कायनात जानता है कि अल्लाह को है। लेकिन आप ये बताए कि नबी को इल्म गैब नहीं है, ये कुरान में कहाँ है? नबी को इल्म गैब नहीं है, ये हदीस में कहाँ है? क्योंकि सारी कायनात का मालिक कुल अल्लाह तबारक व तआला है, सारी कायनात का खबर अल्लाह ताला को है। लेकिन कुरान कह रहा है वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रसूलिही मन यशा। अल्लाह ताला के लिए नहीं कि तुम लोगों को गैब पर मसला करे, हाँ
चुन लेता है। माशाअल्लाह, ये कुरान कह रहा है। और दूसरे आयत तो मैंने पढ़ के सुना ही दिया। इल्म गैब किधर है? रसूल जी, फरमाइए फरमाइए फरमाइए। एक मिनट भाई, आपका हो गया, ठीक है। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अच्छा ठीक है, बोलो भाई ताजिम भाई से पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। भाई आप एक तरफ तो अपनी नाकिस अकल से अकीदा बनाते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, उसके बाद मैं आपको कुरान से दलील देता हूँ सूरह हूद की आयत नंबर 123 कि इस जमीन और आसमानों का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, ये कुरान में कहाँ लिखा है? तो ये तो आपकी गुमराही है ना। कल को आप कह दोगे कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद ना करो, ये कुरान में कहाँ लिखा है? कल को आप कह देंगे कि नाव के नीचे हाथ बांध के नमाज ना पढ़ो, ये कहाँ कुरान में लिखा है? तो कुरान कोई आपकी मर्जी से भाई को नाजिल भाई को नहीं हुआ है। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह ने अपनी मर्जी से भाई उसको नाजिल किया है। उसमें जो बातें आ गई हैं उसको मानेंगे, और जो बातें नहीं आई है उसको हम नहीं मानेंगे। आपकी अपनी अकल से नहीं सोच लेंगे। तो अल्लाह ताला जब एक तरफ कह रहा है कि इस जमीन और आसमान का इल्म क्या सिर्फ अल्लाह को है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी मेरे पे किसी को इल्म गैब नहीं है, ना नबी को, ना वली को, ना सहाबा को, ना आलिया को। ठीक, अब भाई मेरे 24 सेकंड बचे, मेरे को बोलने नहीं दीजिए मेरे अल्लाह के बंदे, मैं भी टाइम देख रहा हूँ। 22 सेकंड बचे मेरे। हो गया, बस खामोश हो जाइए। अरे 22 सेकंड बचे मेरे भाई। ताजीम इनके पास कौन सी घड़ी है मेरे भाई? अपना लंबा लंबा बोलते हैं, मैं जैसे बोलना स्टार्ट करता हूँ 1 मिनट हो जाता है। ये कौन सा दोगलापन है भाई? दोगलापन भाई मेरे 22 सेकंड मेरे को दे दो, ठीक है। मैं 22 सेकंड बोलने जा रहा हूँ भाई। अल्लाह ताला जब एक तरफ अल्लाह ताला कह रहा है कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला कह रहा है कि हम बाज नबियों को चुन लेते हैं और उनको गैब बता देते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, और भाई वो ऐसा ऐसा होगा। तो ये कयामत की अलामतें हैं जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने वही के जरिए ये अल्लाह के नबी को बता दिया, और अल्लाह के नबी ने उम्मत को बता दिया। तो ये इल्म गैब नहीं है, ये उमूरे गैब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि अल्लाह के नबी को उमूरे गैब है, इल्म गैब नहीं है। अब आप साबित कीजिए, कुरान की एक साफ आयत पेश कीजिए जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे भाई आप कितनी बदतमीजी करते हैं, तमीज से बात किया कीजिए मेरे भाई। आपको आलिम किसने बना दिया? आपको खान तुम बदतमीज बहुत बड़े हो, मैं जानता हूँ। अल्लाह रहम करे मेरे भाई, हम तो आपसे इतनी कायदे से बात कर रहे हैं और आप हैं कि मेरे भाई बदतमीजी पुत्र आ रहे हैं। और सुन, आप मेरी बात सुन, मेरा टाइम दिखा लो, फुजूल में खर्च मत। जी आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप तूने कहा कि कुरान मेरी मर्जी पर नहीं, मैं तो जानता हूँ कि कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी की मर्जी पर नहीं है, तेरी मर्जी पर भी नहीं है। लेकिन अबे अप्पू खान, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने ये आयतें दिखा दिया कि अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में कि मैंने जिस नबियों को चाहता हूँ चुन लेता हूँ, उसे गैब का इल्म अता कर देता हूँ। लेकिन गैब का इल्म अता कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तुमने खुद कबूल कर लिया कि गैब का इल्म अता कर देता हूँ, इल्म गैब नहीं अता करता हूँ। अहमद बरकाती साहब, आपने खुद कबूल कर लिया कि अल्लाह जिन अपने चुनिंदा नबियों को चाहता है, अंबिया को चाहता है, बाज को गैब का इल्म दे देता है, तो गैब की खबर दे देता है, इल्म गैब नहीं देता है। अब आप आगे बोलिए। मैं फिर टाइम लूंगा। इसमें कहा कि जमीनो आसमान का सारा उलूम अल्लाह ताला के पास है, इल्म गैब, ये बच्चा इल्म गैब है, ये बच्चा, अरे इल्म गैब ही अल्लाह का इल्म जो है वो जाती है, अल्लाह का इल्म अताई नहीं है, अल्लाह का इल्म जाती है। तो अल्लाह अपनी जात की पावर किसी को सिफाती नहीं देता है। वो ताला ने अल्लाह तबारक वो ताला को कहने की भी जरूरत नहीं है कि सारी चीज का मैं नहीं जानता है, सारी कायनात जर्रा जर्रा जानता है कि अल्लाह को सारी कायनात का इल्म है। लेकिन जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं जिस नबी को चाहता हूँ गैब के लिए चुन लेता हूँ, तो तुम कुरान की या हदीस की ये एक आयत दिखाओ कि अल्लाह ये कह रहा हो कि जिसे अल्लाह ये कह रहा हो कि मैं किसी को इल्म गैब नहीं देता, किसी नबी को इल्म गैब नहीं देता। होना तो ये चाहिए कि मैं कुरान पेश कर रहा हूँ, तुम भी कुरान पेश करो। अगर मैं रसूल का जिक्र कर रहा हूँ तो तुम भी रसूल का जिक्र करो। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा,
युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। या रसूल का लफ्ज़ आया, वमा कान अल्लाहु लियत्लुकुम अलल ग़ैब वमा भाई। अरे स्टॉप भैया, टाइम हो गया आपके, 1 मिनट के ऊपर आप बोल गए हैं। अमूम के लिए आता है, अमूम में। चलिए ठीक है, 1 मिनट आपका हो गया, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब आप आराम से खामोशी से सुनिए और मेरे टाइम में ना बोलिएगा, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई हमारे जो प्यारे काबिल अहमद बरकाती साहब हैं। अरे भैया क्या आप बोलने दोगे कि नहीं दोगे? मैं बोला बिल्कुल बोलने दूंगा, 10 सेकंड मेरे मुझे लेने दो। 10 सेकंड भाई, अभी ऑडियो आपको भेजेंगे, आप खुद सुन लेना। आप 1 मिनट के ऊपर बोल गए हो। नहीं मैं ऊपर में भीख में आप बहुत। अच्छा ठीक है, 10 मिनट आप और ले लो, भीख में आपको दे दिया 10 सेकंड, जो बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुरान और हदीस से ये साबित करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। बस हो गया, अब आप बोले। चलिए ठीक है भाई, मेरा टाइम स्टार्ट होता है आप 1 मिनट। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे देगा कि मैं 1 मिनट पे ये वाला मसला ही सॉल्व कर दूंगा। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान में कहता है सूरह हूद की आयत नंबर 130 में कि इस जमीन और आसमान का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है, और अल्लाह के नबी वो खुद फरमाते हैं कि मुझे गैब का इल्म नहीं है। भाई ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी भाई वो जा रहे होते हैं, अंसार की बच्चियां होती हैं, वो डफ होता है, डफ को बजा रही होती हैं, और डफ जो एक साइड वाला ढोलक होता है उसको बजा रही होती हैं। तो अंसार की बच्चियां गीत गा रही होती हैं कि हम में एक नबी ऐसा है जो गैब का इल्म जानता है। तो अल्लाह के नबी जैसे ही सुनते हैं वो उन बच्चियों को टोक देते हैं, वो कहते हैं नहीं बच्ची इस आसार को हटा लो, मैं गैब नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी खुद कहते हैं कि मैं गैब नहीं जानता, मैं गैब नहीं जानता। अल्लाह के नबी अपनी जबान मुबारक से कह रहे हैं। और ये आजकल के जाहिली मुतलक लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी को तो इल्मे गैब था, इल्मे गैब था, इल्मे गैब था। अब आते हैं अगली बात पे, अगर अल्लाह के नबी को इल्मे गैब था तो अल्लाह के नबी से भूल चूक क्यों हुई? अल्लाह के नबी ने नमाज में भूल चूक क्यों किया? अगर अल्लाह के नबी को इल्मे गैब होता तो अल्लाह के नबी 70 कारियों को मरने के लिए भाई कभी ना छोड़ते। अगर अल्लाह के नबी को इल्मे गैब होता तो अल्लाह के नबी कभी भी यहूदन का जहर वाला लुकमा खुद ना खाते, ना ही सहाबा को खाने देते। अब आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर अल्लाह के नबी को इल्मे गैब था तो अल्लाह के नबी ने 70 कारियों को मरने के लिए क्यों छोड़ा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 2 मिनट में भी बोलूंगा, इसमें भी बोला है भाई 2 मिनट मैंने नहीं बोला है, मैंने 1 मिनट ही बोला है। नबी को इल्मे गैब होता तो नबी उन बच्चियों को मना नहीं करते जो मदीना मनव्वरा में जब नबी तशरीफ ले गए और जो अंसार की लड़कियों ने डफ बजाया तो उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो हदीस है, ये हदीस मनसूख हो अबे जाहिल आदमी, तेरा दिमाग मनसूख हो गया, पागल आदमी। अल्लाह के नबी की सही हदीस को बुखारी की हदीस को मनसूख कर रहा है तू। अल्लाह के नबी की मनसूख को हदीस कर रहा है, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। हनफी फिका का ये उसूल है, उसूल अल-खरकी सफा नंबर 7 पे, कि अगर हमारे मसलक के आड़े अगर कोई कुरान की आयत आएगी या अल्लाह के नबी की सही हदीस आएगी तो हम उसको तावील करेंगे, तावील कर करके उसको अपने मसलक के काबिल बनाएंगे। अगर वो हमारे मसलक के काबिल बन गई तो ठीक है, वरना उस आयत या उस कुरान की आयत को या उस अल्लाह के नबी की हदीस को मनसूख समझा जाएगा। तो ये उसूल आज प्रैक्टिकल अहमद बरकाती TTS ने लागू कर दिया। अल्लाह के नबी की सही हदीस को कह रहे हैं मनसूख हो गई। अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता और ये कह रहे हैं यानी हदीस मनसूख हो गई। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ताला ऐसे भाई जाहिलों को हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया, अहले सुन्नत वल जमात अस्हाबुल हदीस की फतह हो गई। अहले सुन्नत वल जमात की फतह है
اہل حدیثوں کی فتح ہے کہ ایک اور بریلوی علامہ مفتی احمد برکاتی TTS اور تعظیم TTS یہ دونوں ایک ساتھ لائن سے ہو کے بھی اللہ کے نبی کا علم غیب نہیں ثابت کر پائے. صرف قرآن کی آیتوں میں میرے بھائی تعویل کرنے لگے, اللہ کے نبی سے حدیث سے کھیل کرنے لگے. اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا. علم غیب ایک پاور ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. غیب کی جو خبر ہے وہ اللہ کے نبی کو ہے, علم غیب نہیں ہے, اس کو امور غیب بولتے ہیں. یہی تو میرے بھائی آپ لوگ کی عقل کی کمی ہے میرے پیارے بھائیوں. احمد برکاتی صاحب کیا ہوا, جن جاگ گیا میرے بھائی؟ کیا روزے میں آپ پاگل ہو گئے, بھوک ہڑتال آپ نے کر لی ہے؟ ارے میرے بھائی اعوذ باللہ پڑھ لیجئے, منہ پہ پانی کی چیخیں ڈال دیجئے, کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں, کیوں چلا رہے اتنا؟ چپ تو ہوئیے تھوڑی دیر. ارے چپ تو ہو جاؤ میرے بھائی, ارے چپ ہو جاؤ میرے بھائی, بڑبڑاؤ مت, پسینہ پوچھ لو اپنا. احمد برکاتی صاحب ارے میرے بھائی, ارے ہمیں معلوم ہے آپ لوگ کو بیان کرنے کی بہت اچھی عادت ہے بھائی. یہ دوگلاپن میرے سامنے نہیں چلے گا, سن تو لو. ارے احمد برکاتی صاحب, ارے کہاں گئے میرے بھائی؟ چپ رہو گے کہ نہیں؟ کیا ہوا, انجن اسٹارٹ ہو گیا؟ ارے اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. کسی صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے. اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے تو جنگ ہونے سے پہلے سارے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے, اللہ کے نبی آپ کو تو علم غیب ہے, بتائیے جنگ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے؟ تو عجیب پاگل آدمی ہوں. علم غیب نہیں تھا اللہ کے نبی کو میرے بھائی. تمہاری عقل سے علم غیب بھائی نہیں ہو جائے گا. علم غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف, اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پہلی چیز کی بارش کب ہوگی, دوسری چیز کہ ماں کے